Ćao svima, dobrodošli u moj novi video. Dugo nije bilo video snimaka, imao sam dosta obaveza i zanimljivih projekata u planu. U ovom videu ugrađivat ću elektrosklopive retrovizore sa memorijom u mog Passata. Ovakve retrovizore nije baš lako pronaći, imajući u vidu da je to poprilično retka dodatna oprema. Uspio sam da pronađem retrovizore sa svom potrebnom elektronikom i električnom instalacijom koju je neophodno zameniti za ovakvu nadogradnju. Također, ne treba zaboraviti prekidač uz pomoć kojeg se retrovizori mogu sklopiti. Levi retrovizor nije imao poklopac i ogledalo, ali to nije problem pošto navedeno mogu da iskoristim sa retrovizora koji se trenutno nalaze na autu. Cena ovakvog kompleta je bila 130 eura, to jest oko 15.000 dinara, što je skroz korektno imajući u vidu šta sam sve dobio za tu cenu. Prvo, potrebno je skinuti tapacire sa prednjih vrata. Postupak je skoro identičan na oba tapacira, ali sam snimao skidanje vozačevog tapacira pošto je on nešto komplikovaniji. Prvo, potrebno je skinuti rukohvat sa prekidačima. On je pričušćen takozvanim žabicama i poprilično se lako skida. Zatim, potrebno je odviti 3 zavrtnja za rukohvat. Na donjem delu tapacira nalaze se 2 Torx 25 zavrtnja koje je potrebno odviti, kao i lampa za osvjetljenje poda. Kada je to urađeno, tapacir se može polako skidati. On je za vrata pričušćen žabicama koje se moraju izvaditi kao na snimku. Zatim potrebno je skinuti sajlu unutrašnje kvake i sve konektore koji su na tapaciru. Sada možemo skinuti retrovizore. Ispod plastike sa visokotonskim zvučnikom nalazi se Torx 45 zavrtanj kojim je pričušćen retrovizor. Posle toga prelazim na skidanje dekorativnih lajsni i zaptivnih guma na vratima. To će mi olakšati vađenje prozora. Hrom lajsne se poprilično lako skidaju, najbolje uz pomoć plastičnog alata. Crne dekorativne lajsne su pričušćene sa 3 zavrtnja koje se nalaze iza zaptivnih guma. Kako bi se izvadio prozor, potrebno je odviti 2 navrtke koje se nalaze sa druge strane pregrade na podizaču stakla. Potrebno je otvoriti 2 gumena čepa i prozor postepeno podizati dok se ne omogući pristup navrtkama. Kada su navrtke skinute, prozor se pažljivo može izvući napolje.
Zatim prelazimo na skidanje limene pregrade na vratima. Bravu vrata skidam zajedno sa limom, pa ću prvo izvaditi cilindar iz vrata, otkačiti sajlu kvake i odviti bravu uz pomoć takozvane M8 spline, to jest 12-ugaonog ključa. Zatim prelazimo na skidanje limene pregrade na vratima. Pričušćena je za vrata uz pomoć nekoliko M6 navrtki, što znači da vam je potreban ključ ili Gedora 10. Kada su sve navrtke skinute, lim se može polako skidati. Verovatno će ići malo teže, pošto se između njega i vrata nalazi zaptivna masa. Lim treba skidati polako i pažljivo kako ne bi oštetili boju na vratima. Svaka dublja ogrebotina je potencijal za koroziju, a to je nešto što najviše mrzim na autu. Kada je limena pregrada skinuta, može se početi sa zamenom električne instalacije. Kako bi izvadili staru instalaciju, prvo treba odviti plastični zaštitni deo u vratima kroz koji kablovi prolaze. Zatim treba skinuti gumeni deo između vrata i A stuba. Glavni konektori za retrovizore nalaze se na dnu stuba iza plastike na obe strane auta. Potrebno je diskonektovati dva konektora, od kojih je jedan manji i skida se, da tako kažem, na smicanje. Zatim, kablove treba provući kroz otvor na stubu, pa kroz vrata. Obrnutim redosledom postavljate novu instalaciju, s tim što u ovom slučaju ona ima jedan konektor više za memoriju retrovizora. U plastičnom delu kroz koji prolaze kablovi nalazio se sunđer koji je bio u jako lošem stanju, pa sam umjesto njega zalepio novi sunđer. Naravno, postupak treba ponoviti i na drugoj strani auta. Kablovi za memoriju retrovizora povezuju levi i desni retrovizor sa modulom za memoriju u vozačevom sedištu. Naravno, takav modul mogu imati samo elektropodesiva sedišta. Također, postoji i mogućnost automatskog spuštanja ogledala desnog retrovizora u toku vožnje unazad zbog bolje preglednosti pri parkiranju. Više o svemu tome bit će u nekim od narednih snimaka. Kao što sam ranije rekao, mogu da iskoristim plastične poklopce sa starih retrovizora, pošto su oni već u boji auta, pa nema potrebe za farbanjem. Poklopac retrovizora se poprilično lako skida. Potrebno je uz pomoć nekog manjeg odvijača pomeriti limčić koji drži poklopac pričušćenim i jednostavno izvući poklopac na gore. Ja sam zatim skinuo ogledalo i ostale plastične delove kako bih sve dobro očistio. Također, podmazao sam retrovizor, to jest deo koji se okreće dok se on sklapa. Kako bi ovakvi retrovizori funkcionisali, potrebno je zameniti i elektronske module u prednjim vratima, to jest na limanoj pregradi.
Moduli se obično dobijaju zajedno sa električnim motorima za podizanje stakala, pa je zamjena zaista laka jer je sve pričušćeno sa 3 Torx 25 zavrtnja. Stare motore ću sačuvati kao rezervne. Nisam nikad čuo da su se ti motori nekome pokvarili na ovom modelu auta, ali svakako valja imati rezervne. Zupčanik za podizač, kao i sajlu podizača, treba dobro podmazati, pošto stare masti posle toliko godina baš i nema mnogo. Također, staru zaptivnu masu treba skinuti i očistiti vrata i pregradni lim, pa umjesto nje staviti novu. Za to možete koristiti takozvanu živu gumu. Kao posljednji korak, retrovizore sam postavio na auto. Naravno, posle toga red je da ih isprobate ili tačnije da se igrate sa njima bar nekoliko puta. Meni lično veoma korisna i cool opcija. U celom procesu možda je negde mogla da se iskoristi neka prečica, da se neki deo ne skine, da se nešto ne uradi, ali ja to nisam hteo. Ja sam hteo da sve uradim najbolje moguće, da sve detaljno pregledam, očistim i na kraju vratim na svoje mesto. Taj kraj nećete vidjeti u ovom snimku, pošto imam u planu još dosta stvari. Ukoliko je samo ugradnja retrovizora bila vaš plan, posle toga jednostavno vratite limenu pregradu i sve ostalo na svoje mesto i to je to. To bi bilo to što se tiče ovog videa, hvala na gledanju. Ako vam se dopao ovaj video, lajkujte ga, pretplatite se na moj YouTube kanal i ukoliko želite, kanal možete podržati uz pomoć Patreon platforme, čiji se link nalazi u opisu videa. Vidimo se sljedeći put.